गुरु घर बनाइला की दिया दरजा जानला किछु नाई केमने तोमाय देखते पाई गुरु घर बनाइला की दिया गुरु घर बनाइला की दिया दरजा जानला किछु नाई केमने तोमाय देखते पाई गुरु घर बनाइला की दिया गुरु घर बनाइला की दिया गुरु घर बनाइला की दिया এই ঘরেতে আমি ছাড়া আর থাকে না কেহ এই ঘরেতে আমি ছাড়া আর থাকে না কেহ পোকা মাকড় খাইয়া গেল সুন্দর ওই দেহ তোমার কাছে চাই রে পানা কইরো না মানা তোমার কাছে চাই রে পানা কইরো না মানা ওই গুরু কান্দিয়া गुरु घर बनाइला की दिया गुरु घर बनाइला की दिया गुरु घर बनाइला की दिया दरजा जानला किछु नाई केमने तोमाय देखते पाई गुरु घर बनाइला की दिया गुरु घर बनाइला की दिया আমার রুহু আমার মাঝে নাই তো এখন গুরু আমার রুহু আমার মাঝে নাই তো এখন গুরু করতে হবে আজ থেকে হায় নতুন জীবন শুরু রোজ কি আমত আসবে কবে সাজানে কি আজ শেষ কি হবে রোজ কি আমত আসবে কবে সাজানে কি আজ শেষ কি হবে মুক্তির স্বাদ নিয়া গুরু ঘর বানাইলা কি দিয়া गुरु घर बनाइला की दिया गुरु घर बनाइला की दिया दरजा जानला किछु नाई केमने तोमाय देखते पाई गुरु घर बनाइला की दिया 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 थैंक यू কি চলবে আরেকটা খাবো